السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. فيديو اليوم سنتطرق الصفحة 88 لاباج 88 unité 3 semaine 4 la protection contre les dangers, الوقاية من الأخطار, mes apprentissages en français, 3e année de l'enseignement primaire. J'écoute et je repère. J'écoute et je repère. أسمع وأحدد. Et, elle, est. Et, elle, est. Je répète. Et, elle, est. Une hirondelle, une hirondelle, une tigresse, une tigresse. Et, elle, est. عندنا واحد المقطع صوتي جديد، عندنا واحد لوسون جديدة اللي هي et, elle, est. Écoute, tape les mots puis écris le nombre de syllabes. Alors غادي نسمعوا نقراو لي مو ونكتبوا عدد المقاطع الصوتية الموجودة في كل كلمة. Une pelle, une pelle, une chouette, une chouette. La maîtresse, la maîtresse. Une hirondelle, une hirondelle. Regardez bien. Elle, d'elle, chouette, ouette, maîtresse, S. Une tablette, est. Une tablette. Une tigresse. Une tigresse, S. Alors دابا غادي نحددوا عدد المقاطع الصوتية. Une pelle, pelle, pelle. Une syllabe يعني واحد المقطع صوتي واحد. Une chouette, une chouette. Deux syllabes. La maîtresse, la maîtresse. La maîtresse. La maîtresse. Deux syllabes. La maîtresse. Deux syllabes. Une hirondelle. Hirondelle. Del, elle. Une hirondelle. 1, 2, 3. 3 syllabes. Une tablette. Une tablette. Tablette. 2 syllabes. Une tigresse. Tigresse. 2 syllabes. Une tigresse. Alors, une pelle, une syllabe. Une chouette, 2 syllabes. La maîtresse, 2 syllabes. Une hirondelle, 3 syllabes. Une tablette, 2 syllabes. Une tigresse, 2 syllabes. Écoute et repère le son qui se répète puis coche sa case. Alors هنا فهاد لي زيماج اللي عندي هنايا غادي نحدد الكلمات ونقوم بتحديد الصوت اللي كيتعاود اكثر من مره، في كل مره كيتعاود معايا نفس الصوت ونحدد الخانه ديالو. poubelle, poubelle, poubelle. L'échelle, l'échelle. Hirondelle, hirondelle. Jumelle, jumelle. Alors, le son qui se répète, c'est le son L. L. Le son qui se répète, c'est le son L. Pardon. نقول الكلمات. Poubelle, échelle, hirondelle, jumelle. Poubelle. Le son L se répète deuxième syllabe في المقطع الثاني.
poubelle, échelle, deuxième syllabe. Hirondelle, troisième syllabe. Jumelle, jumelle, deuxième syllabe. Entoure le groupe de lettres et souligne le groupe de lettres L chaque fois que tu le vois. Alors, هنا غادي ندوروا على le groupe de lettres ندوروا عليها وغنسطروا على le groupe de lettres L نعملوا سطير كل مرة كنشوفوها chaque fois que tu le vois. Une poubelle L. Alors عندنا سطير نعملو واحد سطير. La presse, la paresse عندي هنا le son S ما عندي لا le son le son L. La paresse. Une malle, le son L, je souligne. Alors une malle, انتبهوا معايا هنا عندي اون مال اذا ما عنديش لو سون ال عندي مال الوغ ما غنوضعوش سطير ما غاديش نسطر على لان عندي هنا ال مال. une couette une couette alors je l'entoure entoure la fourchette entoure le son une semelle le son L encadre les mots qui renferment et souligne ce qui renferme S. alors هنا غنوضعوا les mots اللي عندنا فيهم le son داخل اطار اي سولين غنوضعوا سطير تحت لي مو اللي فيهم لو سون اس. la presse alors je souligne. la paresse une masse ما عنديش لو سون اس عندي masse ماشي masse. la dentelle le mérite une canette le son alors غنوضعو في الإطار encadre. le sel une brouette le son la cadette alors j'encadre نديرو إطار. des miettes une assiette sans une caresse le son S alors je souligne. كما كتلاحظوا كنسطروا على لي مون اللي عندهم لو سون اس وكنكادريو لو سون ات. الى هنا نكون قد وصلنا الى نهايه فيديو اليوم. اضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامه.